Yad. Na maglisod po ang mga anak kung gabi nga gikan sa eskwelahan, dili sila ka-study kung panahon sa brownout, kaya di man sila kakita. Kung panahon sa ating eskwela, naga-brown out po ba? Sa imong tanaw, maayo ba nila? Masig nagatuon sila, naga-brown out? Dili, kaya dili sila ka-study panahon sa gabi eh. Pila ba ang singil sa kuryente karon din? Ang rag 6 point. Ang imong binulan nga ginabayad sa kuryente? Sa kuryente mo kabatog 200 pesos. 200 pesos. Kana siya sa tanaw nimo, paigo rin na siya, okay rin na siya sa imuha nga singil sa kuryente? Bugat. Kaya nga naman. Kulang man ko sa panginabuhian. Pila dahil kabuok imong ano? Siyam. Pila kabuok ang ga-eskwela? 5. 5. Na ako'y duha ka portier, na ako'y tulo ka duha ka grade 6, na grade 3. Unya, karon kana sila tanan ang 5 ginapa-eskwela na yung tanan. Pila day ang kita sa imong bana? Wala ko'y bana, sulod sa 12 ka tuig karon. Gisakripisyo na ko akong mga anak ko pagtuon kay bisan unsay bahandi nga mabilin sa atong anak. Kung wala sila natunan, pwede ra na ilugon. Ang ilang natunan, dili na mailog. Hangtod sa hangtod. Nga, kung kana karon ang epekto sa kuryente sa tanaw nimo, unsa kadako ug kabugat nimo? Sa kabugat, dili na ko makuan, matimbang sa kabugat kung walay kuryente. Panahon na kami nakapuyo karon sa shelter box. Nga wala na may kuryente, mag-abot na mi o isa ka bulan sa shelter, wala na may kuryente, mag-adtos mi sa kangit-ngit kung gabi. Nga, kung magbayad pagid mo og 200, o magbayad pag 200, asa naman mi anak? Wala naman mi, nag-back to zero naman mi karon kay wala mi panginabuhian. Tapos bakwit pa mi. Kay nabiktima po di ay mo siya. Wash out. Na-wash out po din imong balay. Dayon among gitakuran sa balay na abot sa danger zone. Maapil mi sa relocation. Hantod na ba mo'y kabalina? Wala na. Naanara mi sa shelter box kakaron. Yung mga pagtuon sa mga bata, pag-eskwela. Sa karon nga kuan vacation, wala pa man sa pang-eskwela, sa pagkaon, kulangan ni sa pagkaon.